जिते बड़े वाक्य अनुसार जिते बड़े मु आखि खोली गोटे सेकेंड मात्रे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जहाँ कह जाए सेठारे मो प्रभुंकर स्पर्शता मते आसी आज मध्य आ प्रभु मते देइचंती से प्रभु को धन्यवाद दिए 2006 मसीहा मो स्वामी मेसी हार्ट अटैक 2019 उभय माने एक्सीडेंट मोर मो स्वामी ओपन हार्ट सर्जरी पुणी प्रभुंकर मंगलदया 2014 मो झीर विभाग बहुत बड़ आयोजन अल्प अर्थ मात्र आश्चर्य कर्ता प्रभु से मध्य समस्त गोटे टंका मध्य आमने उधारी नथिलु बा कोनसी लोन भी कर नथिलु आ 2021 मसीहा मो पुर विभाग पुणी अनेक जोड़िक प्रभु आम पाई सपक्ष रहिले से सब विषय को आश्चर्य भाव जो परिवार मध्य आमे जई पाइलु झील पाइलु से माने एक उत्तम विश्वासी परिवार मध्य प्रभु आम को जगाई देले केबे भी सम्मान को जानी नथिलु जदि अति पाखरे थिलु किंतु समान का सहित हमर कोनसी संपर्क बा कोनसी जोगाजोग रथिला केबे भी किंतु प्रभु अद्भुत भागरे जेतबेले आमे उभय स्वामी स्त्री मोर गुटे मन अछि अनेक समय सब समय आम स्वामी स्त्री हाथ धरा धरी प्रार्थना कर कारण एक मन हवा दरकार आते प्रार्थना करू आश्चर्य भाव प्रभु सब विषय को करती मोर गोटे बहुत गुड़ा भूत साक्ष्य थिला किंतु मो झीर गोटे बड़ विषय कहबी मो स्वामी आसी कहले एते बड़ आयोजन आम पाखरे अर्थ कहीं कौन करवा उधार तो करिपारिबानी किए मते उधार देव क्या मागिबी से भारी लज्जा अनुभव करती उधार मागिया किंतु निजर जहाँ सब थाए से अन्य मान को दे पारती किंतु निज कहे उधारी मागिया को बहुत कष्ट अनुभव करती तो मुझे ठीक अच्छे आस प्रार्थना करवा आम प्रार्थना करदेलु आम दी जन ड्यूटी समय खाइबा को आसता नहीं सॉरी सकाळे समय आम प्रार्थना कलु आ प्रभु एत बड़ आयोजन आम कौन करवा आम तो तुम उपर निर्भर करूँ आमको लज्जित हवा दियो ना सांगसाथी अनेक गुड़ाक मेनू सिलेक्ट कर हाँ कर कर मना करूना था जहाँ इच्छा ता कर आम तो प्रार्थना करके सकाळे ड्यूटी गले आसती जिते बालकनी लंच ब्रेक गोटे हुए से आसिले आसिले जो देखु गोटे बड़ कागज बांडेलटा मत कहते यहाँ रखी दियो से भी आमर बहुत हस लगे जे आमर दानकर थी से किसी प्रॉपर्टी नाला आम पाखे भल गडरेज भी नाला गोटे बहुत पुराना गडरेज थी मत कहले ता भर रखी दियो तो मुझे कहली कौन टा कागज गुड़ाई अनेक गुड़ा बहुत मोटा बांडेलटा मत कहले पैसा आ कौन बोली कहले मुझे अरे एत गुड़ा पैसा कौटू आनल क्या मागिल कि कहले कहीं मागिबी मत देली मुझे तो मुझे कहली कौन है ना आमर गोटे छोट जगह थी गोटे छोट जगह किनी आ से जगह गोटे आदिवासी जगह आ से जगह वैल्यूएसन नथिला आ से जगह भेजापुर पाखे आम कि जो मैंने दान मंच रोचन से जानी अनेक जन सांग मैंने कि लाइन रे अनेक जन कि आम कि से भैल्यूएसन रे 11,000 टंका देकी किनी आते मत मो स्वामी मत पूरा खाइबा टेबुल कहले जे हठात गोटे पात्र ब्राह्मण लोक से मत कहते दिगल भाई तमे से जगह को बिक्री कर कि तुम जो जगहटा अच्छी बेजापुटे बिक्री हुई कहले अरे भाई तुम्हें कौन बाया हिच को बिक्री कले कौन करी से पूरा आदिवासी जगह आटा कौन करा तो हो पार कि कहीं थाऊ से अच्छी तो थाऊ पड़ था सी कहले नाई भाई मुझे पचार मोर भी रिटायरमेंट आसला तुमर भी रिटायरमेंट आ मुझे जगहटा को रखी कहले तुम्हें ब्राह्मण लोक
मु ख्रीस्टियन लोक तुम कौन पाई सेटा को रखियो से कहले अरे मते दियो ना मु रखी बोली कहूची परा बिना कागज पत्र रे सेई समय से या किछि कहि नांती तांको से गले 4,80,000 आनिकी मो स्वामी को हाथ रे ड्यूटी रे समय देले मो स्वामी कहले अरे एटा किंती तुम्हें कौन पाई इंती व्यस्त है कहले अरे भाई तुम्हें नियो तो तुम जदि आउ बेसी अधिका चाहिबो आ मु भी देबा को राजी अछि किंतु मते छी जगहटा कहीं बहुत पसंद होची हम रखिबी आज पर्यंत स्टिल नाउ से जगह रजिस्ट्रेशन हेनी जानी आपण माने आदिवासी जगह को जनरल कास्ट नाम रे करिया भूथी तथापि सी केबे भी आज पर्यंत जे कहि नांती भाई तुम्हें काहे की से जगह को मते रजिस्ट्रेशन करि पारनो मते दौन मते हबे सतरे कोन प्रभु आम पाई जो वाक्य गुड़िक पढ़ुचु से गुड़िक कार्य साधक प्रभु आम पाई करती आ से सब आश्चर्य भाव करती आ से किपरि करती से जानती खाली अल्प बुद्धि रे बुझी न पाले खाली प्रभु यही कृतज्ञ हृदय धन्यवाद तुम्हें करिछ तुम नाम धन्यवाद विशेष भाव में मोर पु झील जो चाकरी करती से माने कंट्राक्चुअल ये मात्र ओडिशा सरकार चाकरी रे से माने रही जाई परिछंती एटा भी प्रभुंकर बड़े आश्चर्य दया मो पो जतले भुवनेश्वर बीटेक करूथिला सॉरी एमटेक करथिला बीटेक तो से कारुनिया रे करथिला एमटेक करथिला सेते बेले तार गोटे भाई पाखरे से रहउथिला बापी कहि की आ तापरे हठात ने सॉरी चीफ इंजीनियर से प्रेयर को आस्तिले से ताको से ते गहली भितर ताको डाकिले आ जेतले से ताको ना नाम से कहला सामुएल बोली से कहले तुम टिके मते देखा करिवो से कहले हां निश्चय बोले आस मु तुमको कोचिंग देबी तापर सी जेतबेले ताको कोचिंग से मते कहला मां मु ताको चिन्हिनी आ से मते डाकिले कोचिंग कहउचंती आस जो सब इंटरव्यू होची ता पई मु तुमको कोचिंग देबी सेठु मु कहली जा तांग पाखु से कहला से गोटे छोट माने बापा भरी पो जमती व्यवहार करती सेमती ताको बहुत शिखेले तापरे से गोटे रिटायर्ड सरकार माने गवर्नमेंट रो जड़े प्रतिनिधि अच्छा ओडिशा तांको सहित तांको जोगाजोग करदेले आसी गले तांको पाखे किछि दिन जो जा और तू सेठी शिखि सेठी जाई कि से भी किछि दिन तांको पाखरे कोचिंग नेला चितुले सब से मते कहे मु कहे अरे आमे तो सेमान को कहा को चिनिनो कहा को जानिनो किपरि ए कार्य होछि सेतबेले मत आमे धी जन जक मु स्वामी तो बहुत ते एक्सपोज ही पारंतिनी किंतु घरे से बहुत नम्र भाव बहुत प्रार्थना छोट छोट प्रार्थना करती किंतु बहुत प्रार्थना जिते करती आखि नमी जाए जे प्रभु तुम्हें करुच मो पिला भाई कारण आम से सब लोक चिन्हनु बा आम एत ज्ञानी ना नुह छोट कर्मचारी आम किंतु कौ बाटे दे प्रभु रास्ता खोली दियंती आज से रही पारी प्रभु को दया से पाखर किसी शिखी से सब ज्ञान पाई से प्रभु को धन्यवाद कोड़ गोटे प्रभु सुंदर दानियल देइछंती आ से मध्य ज्ञान बुद्धि बढ़ुची गोटे सुंदर स्त्री जे तार प्रभु ताको आनंद देइछंती अंकिता को प्रभु स्मरण करिवे मोर झियो प्रभु जाने आपण माने जानती से व्यवहार होची आपण मान को सहभागिता रे जेमी बास आम जोई मध्य अति सुंदर मनीष तांको मध्य शिशे आ नातनी डेरी रे मध्य बहुत बढ़िया बहुत सुंदर भाव तार ए वर्ष क्लास रे से प्रभु 10th बेस्ट 10th भितर 10th पोजीशन रखिची एटा होची ईश्वरकर दया से कहबो मां जेतले पाठ पढ़ी शिखेइथिली किछि भी जानु नथला पेंसिल भी धरि पार नथला मु कहिची आ जेतले से नंबर आनिला आ कहला बहुत ता बाबा को से बहुत सब कथा कहया बाबा मो झियो ना एक आनिची तो बाबा कहले इतले दुख करिया कोन छी सुनो तो आनिनी ना एक तो आनिची व्यस्त हो कहीं से एकटा पाखे केते प्रभु लगे देवे रहीता व्यस्त होना से सब प्रभु ही सब विषय करती से सब विषय आज पर्यंत कर धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड प्रभु गौरव पातु धन्यवाद समय देखिए क्षमा करिवे प्रेज द लॉर्ड
जोर थंडा तो खाली कहबी मैं समय नेबिनी विनय भाई मधु भौणी पाखर जहाँ मु प्रार्थना शिखी मैंने सब मुहूर्त सब समय दुख सुख सब धन्यवाद प्रभु को देवा यहाँ मोर लाइफ रे शिखिली से आपण मानक माध्यम प्रभु को तो बहुत धन्यवाद दिए आपण बहुत धन्यवाद दूसरी आज भी उठिली कि उठी पार न था बसी पार न था मत गोटे चाल आसला रे तू कौन शोचु चार ठीक उठली 4:10 भी बसी पार न था औषध खाई तथापि उठिली बसिली देखिली समस्त तो प्रार्थना मैंने धन्यवाद देवाई प्रभु पाखे व्यस्त अच्छे कहली था केत सुचक पाइले धन्यवाद देवी तेणु बहुत बहुत आप धन्यवाद दूसरी प्रभु तो सब मैंने विनय भाई पाखर शिखी से गोटे जिन सब मैंने सब मुहूर्त धन्यवाद देवा भूले ना प्रभु मत सब आपण मान प्रार्थना माध्यम मत शिखे बहुत धन्यवाद आपण सब मो साक्ष्य करे तो बहुत माने साक्ष्य अच्छी किंतु सब माने दुख सुख मो आगे माने बहुत डिप्रेस होती किंतु प्रार्थना बल सब माने नेगेटिव रे भी माने दुखी नुह कि माने पॉजिटिविटी भी बहुत सुखी नुह एणु प्रभु मत से तालमेल करके रखी आपण प्रार्थना बल एटा ही मो माने मु भावुची समस्त साक्ष्य हो बहुत बहुत धन्यवाद मोर बहुत माने बहुत मान देह खराब किसी नुह थंडाटा है प्रार्थना रखिए प्रभा जाइए बरहपुर से बहुत भल अच्छा से प्रभु को समस्त आम भल अच्छे से प्रभु को बहुत धन्यवाद आप प्रार्थना सब मोर मो रही तेणु प्रभु प्रशंसा हो आपण पुणी थे धन्यवाद दे रखुची प्रभु प्रशंसा हो धन्यवाद। मो स्त्री मिनती प्रभु को कल को गले 2025 रे मो नानी जे हमको साहाଯ୍य करुथिले से मध्य प्रभु को कल को चली गले आमे दुख कष्ट मध्य देकरी गति करू करू बाइबल लेखा अनुसार बेथेल रे आउ दोबरा नर्स एक्सपायर्ड हेले आउरी अफरा रे राहेल एक्सपायर्ड करी गले किंतु प्रभु से दुईटा जगह को ही मनोनीत कले आउ सेठी ही जन्म ग्रहण करिया पई से इच्छा करले बैथेल अफरा रे उनको महान अमर धन्यवाद हो दुखद स्थान मान मध्य रे आमे गति करिछु परिस्थिति परिवेश मध्य देई करी किंतु 2026 मसिया जेपरिक आमान पई आनंद आनी देबो आउ ए पर्यंत आम गृह पूर्णांगता प्राप्त है ना फ्लोरिंग है ना वायरिंग है ना कबाड़ झरका मध्य बसैनु मध्य मते पर्यंत बाइक गोटे मध्य नाही परिवार सहित जड़ित कर परिवार वर्ष सारा मोर प्रार्थना दीदी विनय आज्ञा मोर भाई वरिष्ठ समस्त अच्छा स्नेह प्रेम मो प्रार्थना वर्ष सारा प्रभु मत आशीर्वाद कर पर्यटन कड़ाई आनी प्रभु धन्यवाद देवा सहित आपण मान धन्यवाद दिए से रीता जॉइन करथिला मु सेठी कोन राती त्रुटि करछु बोली कहि नाय हम इंदी गोटे प्रेयर ग्रुप होइछि हम से जॉइन करू मु तो मोर तीनटा त्रुटि मोर अभ्यास मत भी से लिंक दियो मोबाइल ते जॉइन करी तो छोट बोली विश्ववाणी सुनथली जाओ से धीरे मते सामुएल भाई और रीता से लिंक देले मु जॉइन कली सतरे जेबे जॉइन कली मो पई आशीर्वाद एते डुबन कथा मने करे मात्र 30,000 टंका थिला दीदी मो 30,000 टंका से प्रार्थना कर दियो कही आदि प्रार्थना करते सब खर्च रखिला पर खर्च देखि आउरी लक्ष टंका माने हमनकर प्रॉफिट हिसला से फोन से सब अपन मन को प्रार्थना हम देह चली खराब हुए अपन मन में प्रार्थना करनी प्रभु मते सुस्था देई थांदी वर्ष सारा एते आनंद होते प्रभु रे बढ़िया मते सहायता करिछि नाइट प्रेयर रे अनेक समय वाक्य मॉर्निंग प्रेयर रे प्रार्थना वाक्य सब माने बहुत लाभ कर मान के विशेष धन्यवाद जी विनय आज्ञा अमर भाई वीरेंद्र आज्ञा मैं समस्ते मत बहुत स्नेह प्रेम सब फोन भी कर जाओ आप स्नेह प्रेम वर्ष सारा आशीर्वाद पाई प्रभु धन्यवाद सहित
ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯେପରି ଆହୁରି ପ୍ରଭୁରେ ବଢିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବି। ବିଭିନ୍ନ ଏ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାଡନା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ଆମେ ମାନେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି। ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ମଧୁସ୍ନା ସିଷ୍ଟମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭାତରେ ଯେମିତି ମୋ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସିକ୍ୟୁର ଭାବେ, ଯେହେତୁ ଯାହା ହଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦାସୀ ମୋ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଯେହେତୁ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇଥିବାରୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସକାଳେ ଟିକେ ବହୁତ ଅଳସୁଆ ଉଠିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରାତକାଳୀନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମାନେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ସହିତ ମାନେ ମତେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବି ବହୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ତା ସହିତ ମୋ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ କୌଣସି ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ନଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ମତେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମତେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ 2025 ମସିହାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୋ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଠାରୁ, ସମସ୍ତ ଆପଦ ବିପଦଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ସହିତ ମୋ ବଡ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ମାନେ 5 ମାସ ନ ହଉଣୁ ବି ତାର ମାନେ ପ୍ରୋଭିଜନ ପିରିୟଡରେ ବି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସାନ ଝିଅ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏରେ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଢିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ପାଠ ପଢୁଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏଇ 25 ମସିହାରେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ, ଆସନ୍ତା ଏଇ ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ମୁଁ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ କାମ କରିବି, ମୋ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ବାଳୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଯିବୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଦେଇଥିଲି, ଝିଅର ବହୁତ ଖାସ ହଉଛି, ଜ୍ୱର ହଉଛି ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆରୋଗ୍ୟତା ପାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେବେ। ଆଉ ଗତକାଲି ମୋ ଝିଅ ସୁରକ୍ଷାରେ ଯାଇକି କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଆଜି ଭାଇନାଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ଜଡ଼ିତ କରିକି ରଖିଲେ। ଯଦି ବା ନାନୀ ଆଜି ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଅନୁରୋଧଟା ନାନୀ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ ସେ ତ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନୀତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ରହି ନପାରେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷ ସାରା ମତେ ମୋ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ଆପଦ ବିପଦ ସତ ଶୈତାନ ଠାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ଦାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲୁ ଆମେ ଉପର ମହଲା ଘର କରିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାତ ପକଉଥିଲୁ, ସେଦିନ ବି ପ୍ରେୟର ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ବିନୟ ଭାଇ ବି ପ୍ରେୟର କରିଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ମଧୁସ୍ମିତା ଭଉଣୀ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଛି, ଆଉ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଏ ପ୍ରେୟର ମାନେ ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର ଯୋଉ ପ୍ରେୟର ହଉଛି ପ୍ରତିଦିନ, ତାରି ଫଳ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଅ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଯେମିତି ବିନୟ ଭାଇ କହନ୍ତି, କୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି
କୌଣସି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କୁହେ ଆଉ ନାଇଁ ଭଲରେ ହବ ସାଇଜରେ ହବ ବୋଲି ସେଇ ପଦଟା କୁହେ। ତ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ବିଷୟ ଭଲରେ ସାଇଜରେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏମିତି ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ 2026 ମସିହା ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ହବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଗତକାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେୟର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେୟର କରୁଥାଉ ସେଇ ସମୟରେ ମତେ ଟିକେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷଟା ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ମୋ ପାଇଁ ରଖିଥିବ ସେଇ ଚିନ୍ତା ବୋଧେ ସେଇ ପରିମାଣ ଭାବରେ ମୁଁ ମାନେ କରିପାରିନି ତମ ପାଇଁ ବୋଲି ମତେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କରିଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପରିମାଣ ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରିଗଲା। ତ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ମୋ ଠାରୁ ବୋଧେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ପରିମାଣରେ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ 2026 ମସିହାରେ ଯେପରି ମୁଁ କରିପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ରେଜିନା ନାୟକ କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ପାରୁନି, ପରେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ହେଲେ ପରେ ଦେବି। କେବଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସମସ୍ତ ଆପଦ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି କୋଡ଼େଇ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବାପାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ହେବେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ମାଙ୍କ ଦେହ ବି ସୁସ୍ଥ, ତାଙ୍କେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ହେଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ମିନିର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଏତେ ଦୟା। ଆଉ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲିକି ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମାନେ ସିମଲୁଗୁଡ଼ାରୁ କୋରାପୁଟ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ଗଲୁ। ବାପା ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଆଉ ଉଠି ବସି ବି ପାରୁନଥିଲେ, ଖାଇବା କଥା ତ ଦୂର, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କଲି ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖି ଆସିବି ବୋଲିକି। ସେଦିନ ମୋ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋର, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପୁଅ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେଇ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିବ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତାରେ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟ ଗଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ବାପା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ମୁଁ ଯେ ମିଠା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଲେ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଖାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ମୋ ବାପା ସୁସ୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଜୀବନ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥରେ ରଖିଛନ୍ତି, ରଖିବେ, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ମୋ ବାପା ମୋ ମା ଉଭୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପୁରା ପରିବାର ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବିଷୟ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର 3 ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗତକାଲି ଯାଇକି ଆଉ ଆମେ ଆନନ୍ଦ କଲୁ ମୋ ପରିବାର ସହିତ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆମର ବର୍ଷାର ଗର୍ଭରେ ଟିକି ସନ୍ତାନ ଅଛି, ସେ ବି ଫଳ ଗୋଟେ ଫଳିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନୋରମା ଆସିଥିଲା ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ କୋଉ ଦିନ ଯିବା ବୋଲି ଖୁରେଇ ହୋଇକିରି ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏବେ ଡାକିଲୁକୁରୁ ଆସିଲାନି। ଆଉ ଏବେ କୁମୁଦିନୀ ଭଉଣୀ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଶିଶୁମାଚାର ତ ବାକ୍ୟରେ ଶୁଣୁଛି ବାଣ୍ଟିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇପରି କେତେ ଲୋକକୁ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି ଗଲେନି।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ସାଥିରେ ଏଇ କୁମୁନ୍ଦନୀ ଭଉଣୀ ହିଁ ଏକା ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଯୋଉପରି ଫଳ ହିଁ ଫଳି ପାରିବି ଏଇ 2026 ମସିହାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତି ଫ୍ୟାମିଲି କି ଯେତେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆସୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ପରିବାରକୁ, ଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟର ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତିଟି ଜଣକୁ ତୁମେ ନାମ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମଠାରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବୁ, ତୁମଠାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜୀବନ କାଟିପାରିବୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। କେବଳ ମୁଁ ନୁହଁ କିମ୍ବା କେବଳ ଡିଭାଇସ୍ରେ ରହିଥିବା ପ୍ରତିଟି ନାମ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ପରିବାର, ପୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ, ପୁରା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଛି ପିତା। ଦୟାଳୁ ଦୟାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ, ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ମାଗି ପିତା,